badum fenfe majiro ana barkabla ni famajini woni malon fulal ni alkalon kafo anneka samra don seno koko batame kabla lonia mba na ye kala la dekur belebele min ye ambrakan nasabatla kala uriki na ye angre kande ansi min kandi wodde kur belebele le fanamra si senabi badamalu kayla kala kafoko nenani kala la syndical le toro andina antlo sinkalla badamalu kayla kala kafo kanye jumalum banne la anda antlo sinka o molla na ye yanka sena bolike bi kana hotel na a congrès fo brabami ye o brabama wala anda antlo sinkalla établi par le RALAN. Et vu ce que j'ai constaté, je valide sans hésitation les résultats et l'élection qui s'est passée ici. Merci. Rappelez votre nom, Maître Ndiaye Aboubakar. Ok, on applaudit ça. Donc, comment est président de Bologna, mais langue nationale de la culture française. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers messieurs de la presse, les présidents des associations de presse, les directeurs nationaux, merci de répondre à l'invitation du réseau des animateurs à langue nationale qui est aujourd'hui à son deuxième grand congrès. Merci, félicitations à tout le bureau exécutif ici élu. Mes premiers mots, je l'adresse aux patrons de médias. Les patrons de médias, vous le savez tous, c'est grâce à eux, tous les matins, tous les soirs, nous parvenons à vous informer dans les langues nationales. Nous leur disons merci. Les deuxièmes mots sont à l'endroit de nos auditeurs, nos téléspectateurs qui nous écoutent tous les jours et qui donnent de la valeur ajoutée en plus aux langues nationales. Nous leur disons ici merci. Merci au ministère de la Communication qui met tout en œuvre pour que les langues nationales aient une place prépondérante dans les médias. Aux hautes autorités de la communication, nous leur disons merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait, surtout pour l'organisation de ce deuxième congrès. Merci aux associations de presse qui n'ont rien aménagé pour la réussite de ce grand. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas une interview, quoi. Le premier chantier auquel je vais m'attaquer s'il faut, c'est d'abord la mise en valeur des langues nationales. C'est la priorité des priorités pour les 3 années que je vais passer à la tête du réseau des animateurs à langue nationale. Vous le savez tous que les langues nationales aujourd'hui, que ce soit à la télé ou à la radio, sont les plus écoutées. Mais allez-y dans les médias, regardez dans les programmes, les choix, souvent des directeurs de l'information, la place qui leur sont réservées. Nous allons œuvrer, moi et mon équipe, pour que cela change. Les formations, nous allons mettre beaucoup en œuvre pour que les patrons de presse accordent des formations aux journalistes animateurs en langue nationale et reporters en langue nationale. Parce que si vous partez dans les médias, vous allez constater que la priorité est donnée surtout aux reporters qui font en français. Cela doit changer. Quand il y a des voyages, c'est souvent ceux qui font des reportages en français qui voyagent. Cela doit changer. Le réseau des animateurs en langue nationale, durant ces 3 années, va s'atteler à faire changer cela. La formation va être au cœur de nos démarches. L'entente, l'union et l'autorégulation surtout. Nous allons nous y mettre parce que, vous n'êtes pas sans savoir,
qu'il y a aussi beaucoup de problèmes à ce niveau, mais le réseau des animateurs en langue nationale, en tant que première organisation de langue nationale dans notre pays, va s'y atteler pour que les langues nationales se portent mieux. Je vous remercie. Merci, messieurs de la presse. Merci beaucoup. Badan sunfe majiro kana me Ibrahim Sinka président kana na ye Seydou Keita le Juma FM la watina badima dofna ye alete mogdondi na lay madi kuyate fanande évasion alka possible fananta ka doma parce que minye réseau belebele ndi barmala ya kalama déjà minye kuma lambra kano kambra kan nasabati kala urki ndina madala barma assalamu alaikum. Walaikum salam ta'ala barkatu radianya ka kadi andi famajinu wono folla se ayla radio lamena do manena bombabama bilondo akanata kuna fule ne di akanata sallu ne di réseau ralambulo réseau ralame odi nasara kane odi maneka kampio pio do hinesa anna de ku belebele ni meni na kangbel fola fabda kono do ando ka fada fabda halbisa ko jidama ndo ka se hinesa ha tukodla ma hinesa anda buludo nyombulo ura sabati to nyamenka ko wuro do nyane men ya do hinesa ankato halibisa na fasor na do nyamenka fanani ka jamana kono den nafa wo bi wo bra belebele le kene bankalo ni mansala sikada mansa dise bola ko ile la manda ile san sabale kala wala ma ile san flale kala wo mayle mamen kada odi wo bulu ta men kala odi jama bele na latere laro odum fana sugandili te kala te bansana jama le benama jama nya kodo ka wote ke jama nya kodo na nya fala mana sarakando ko congrès o la boli kono do sugandili bro ben na nyemo folo manade ke Seydou Keita di ka fada radio Jomala menye bado bawo kala na nya fala mako nga ya fe soso kan fana do anu fana ni ka dolu sorado hinesa place dolu sorado wonne ta fam fala ne wada ke mo folo ma di hinesa mendike secrétaire général chargé aux audits hinesa halifli ba ke hinesa ka damba bla amro flil boado sise anya fo nya okam o brana ke anne jantone a wodi ko a donko do bonko do hinesa fuyi kan ka asansan kono adamaden kan kada danyamenka anne fana jantone wuru nya ko be do hinesa wi kan ka masansan nyamenka anna barkablan wal malon fulle salan na menal fana nye ani men yanda gbela television fana na ani men fana sera ay symbole kono kono bi kana se bi dora ban fana do pala makita la benatra do ibala gine ka sa wumna tre bi ay benatre nagbarando koni ala makita la anda fonye men trado ba men matrado ko ambra si wala gine kal bela ambra lombi kunye namela ambra lombi fana ni ko anna kangbe duma anna kangbe folal fana nye ba iba men bi kanya fo nasra kando nya beka nele kungu tono to la handin grado fana do iba men bi ko la gine ba men bi ko fara fina même pour les bolo nasra kando ko citoyen lambda anu les citoyen lambda di nanu te komendo nanu te halibisa ba mendo nanu te na mendo na otana diala ni citoyen lambda te so men kono so otana diala o buloma annal men yesusu kan ni manika kan ni fula kan fola anya fo e kayla drapeau bra yele ay denya ko kodo bimbi la anna kangbelo ya la men su ani tele do ay nyatli na kangbel fana na anu le nyaji bola ay nyadal la anne sla yere kala ay la fana ni kunu tranya men ka ani bi dan foda bo belebele ay nyonte ay bulu don kangbe fola le kodo ante kangbe fola men fankelen fenfente wonne men kuma kante wile mente am fankelen be boni université la ne boni université menata wole to ko isega ne de école de na kranale di na fola mako enseignant ne ko karane ke ka ban physique chimie o diplôme ne mbulo mais manu le be kono da krana ndi école de na kran ke tana todi mais ilo bonani journaliste ya ka soro mburo damina première année la mba université la ngilo nyo fana ke nyi ko ke mkanya ma menyo ke munu journaliste ya do kangbe boloma ka molombla la nasra kano anka mema ko Valérie musokoro muri mase menkala kunu haja mariama dubrekal mase menkala kunu haja kankala be mase menkala kunu amake de wo ay kanya da la kala ko be na wati ko be na kenya fana ni ay nyina ne menko aisi kasa aisi mase men dala fala
anu na antema sineka antema sirula kana fulal fanando se andi sola beni sayana to an fana soro na wati mena ba fe men fana odi amol ko lo sun to ni fitri fela temala donc ni ka halbisa anna kala lonye kunye albisa mriya reka men soro na mbolo bi nyanya lumbani wole traité abrato barama parce que antana baran na lo lagne kele konakri kelempe amoto le lagne bulu nani bedo ka bondo ko afrique kabe tol fanaka ko nin ko la sabati ala sabati nyarema ba malien tabi a fala la bambran kare do e ba se bi sénégalais tabi hala la assemblée la aya fala la wolofo kare do motire mazuna mo gode kando lagne kalu moyire mazuna ire kanin kanne do anya fo la gine nyamoliye ayay janton na halbisa radio privé do radio public do na kangbe men fola ayala sabati daga ko referendum nam jogdo me katoli men na men baro kono do di men fansan kono di o ma referendum di yana yele yana ama signalo bi ama signalo sini ni ka fodo man ka kan gbedo ye jiado fula ka kan bedo susu kan bedo brese kan bedo adi fam ya lisura koni gadala vola ma ko le filet igodo vola minata ya di troba ka o me atunu lo na le filet abo ko jo ni ga ba man ka kan adi fam ya lisura sinwa ka ire masura la sinwa kan do american ka ire masura la american kan do european na ire masura european kan do ni ka kala lo nye ni se men vola badima wole wodi haketo la laka la gina la madile ka fada radio evasion na kala ambolobi ka fada ndu ke fana na ana barka blano wol malo folisera ay la radio ini ke barka baden fenfe majudo kana me dunya fambe watina telegram koka whatsapp koka angola mozambique almanya almafli anyi braba wole dakundo ay bra fam ya lisra mbade mala ko yawma anina man kal referendum na 666 baden fenfe majuro almanya almafli watina te anni jona nyombula lere da dante itori netole Sumaya Mori Traoré ne kala tala le di kafra joma jakane joma radio la mfa Mori be iloni mema bi anyi ko bale dado ni kama pene ka foko moltunte dia balala anna kankan me bibrake ko bari naye anna kan an ay meye lihlad la anna kando ka banka animation ka la anna kando biye londondi lerema biye lomendi lombelebele ba biye lomendi ansawanan lone ba an kurufa folo ka miriya salunta kamburo la nyonkan ala ko ande do klendi ka bo klendi dodi ko bari a fulana mire franandi iba ma fana jamana ni kona fana na nyana kungulu sebe ta mena bala ba men kene a foda nyana ko la gine mo bu me be kene nyonka ke ba muso ba ko wone ne be na ha mo million tan ani fula me ba mo million tan fula o ma fana mo million tan woro jala jone na sala kamena ibo ma fana kondo fili ko rewi iba malilu ma fana ka Senegal ma fana iba ye wi branda kuna fleno ba ko be fola wi la kanero ko be fola simin kanero me ba nu tata ya malo ne mali ya leba sulombali ya leba kono filina hali ba micro mado molanu me karata la yidi manka dengere kan micro madala ka fo kuna fulen dum manka kano ida kama kono ko c'est pas le temps anu non na ko bele blala akama ke moy fana ngana ko manu me fana manka kan fo la ko makaramba ke an wana ne ko wa université babe kan non concours na ko mbri late mais comme jamana kono de no men mo ay ko la wille fanka kabo fie barale ke wenye ala ko mo karani no fam yali men so na jamana wanyama ay fanam fam yali kele wusro wule sabu keni anon kurufala kurufa fana kuna kene miredi ante san kurufala te mi kamisi to yonka no te kasai to yonka kurufana ne ka kuin blana meide sana tamana meide sana bola meide sana dona ala ko kurumen sina senkuno wure se wurkila makasabati kololo aika Ibrahim bata ka dilema alkibla rojondo jamentanen kadinema fuduko dina boko dominiko foide ke kairadi ko de sila wankala yamma ina te kemo ko yamma nyade selo la bero yamma bay ba kuruma fenen foka kuru lesi aye kurumene ko la ko affaire sociale o koro mele di nakano o koro te de guradi de den soro me ye klawdi ko ma do me ye klawdi man tro me mo masrona saya menu ye klawdi gbese menu bolawdi wo toti yana kanti ya neleblo wudo to don don neleblo nele fana ngulo dante la akara dina bodiba akara se yakodiba ala mama tankara wala lamu majengarana akara den soro kodi foide ke kaira ni mantrodi wole landa yata ne ka la nero ko ne fana njanto yoro ala ko ne senyaji bola boy yalla yamma bi yesi sewani binyon lolo
nse wanene ka ndana temi ba faida miriya tuta makafo kumo ba nyaranke siama medi to data lawdi ko kana miriya tutu wima donc nenka weye nagbara do kenunu ma se wanan ko ledi abranya gida ka kafo kan nan kurufa men lawdi kama ke kurufa li bansani ko moyla anko moyle la landa ya no o vraiment wo se wan kambia nyagere ma ko barka ala ye mba niki ko barka badin fenfe majido albra famiyali soro men bela denen temene ma nayi antirki an baranyo nayi mori trawredi kafra joma fm na alniki ko barka brabani kumbra dombi kayla kala ka foko kala talal men ye amra kan nasabat la kala urki men ye emission kala amra kando ka kibaro yal fana dante amra kando ba barbalu fayda ka fo kalbra fam yali soron bela denema obra bra kundumbi naye Seydou Kita wole kena kunti di kafra bokila ana barkablani famajini wi malon fulal ne kanta ka dema kansan kala de nayi ma di kansan dumoya di annike ko barka